तस्वीरें देखिए जहां पर इस वक्त फिलहाल विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चप्पलों से यहाँ पर फिलहाल विधायक शंकर घोष के ऊपर हमला किया जा रहा है। वहीं पर मालदा के सांसद यहाँ पर खगेन मुर्मू पहुंचे हुए हैं। अब देखिए नागरा कटाई इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त भाजपा के जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमला किया जा रहा है। বর্তমানে আমাদের গাড়ির অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে খগেনদা রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে, গাড়িতে কোনো কাজ বাকি নেই। এই অবস্থায় আমরা দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছি। খগেনদাকে দ্রুত হসপিটালে আমাকে বেরোতে হলো। এই দেখুন গাড়ির সারা সব জায়গায় কাজ, এই দেখুন পাথর, এই যে পাথর, এই সব লাঠি, এই যে চশমা, সমস্ত কিছু এই অবস্থায় আছে। আমার গাড়িটা আছে কিভাবে লাগলো? এইভাবে পাথর